karon ania ang inyong magsisilbi. Mayong hapon sa tanang mga nakadayal karong kahaponon sa Landmark Radio 106.9 FM. Kininasad si Pastor Aniano Morales inyong ikauban ining usa ka takna nga tulmanon ang maayong balita. Dinhi ning maong tulmanon kita nagsaysay nga dunay kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Dunay kapasayloan sa ato mga sala. Dunay kinabuhing dayon nga puy ato maangkon. Dunay bulahang paglaom sa maawat nga panahon diin kitang linuwas sa Ginoo. Lalino niya ngadto sa langit. Og dunay umaabot nga kasakitan mudangat nin kalibutan na. Pero nagpasalamat ta nga human ni ana muhari ang Ginoo usa ka libo ka tuig. Aron human sa paghari niya magsugod ang bag-ong hanay sa kalibutan. O kanang mga butang makisunan ato kanang mabasa, masabtan, bisan sa yanong mga dunay tinguha makatun ni dihas balang kasulatan. O ato kanang batbaton dinis itong kahanginan, dinis itong programa. Okay, so pipidla naman ka mga hilisugutan atong katunan din sa umaawat nga panahon atong mahisugutan kini mga nindot nga mga topiko o padayon lang mo pagsunod ning maong turmanon. Importante nga ang tao dunay kaluwasan sa ingkalag. Importante nga ang tao makaangkog kapasayloan sa mga sala. Importante ang tao makadawat sa gasa sa kinabuhing dayon nga gitanyag nga walay bayad diha ni Kristo Jesus. Og nang hinaot ko nga kamong mga naminaw magtinguha gid makaangkon ini. O kang mga nakaangkon ini, nakasabot nga kaluwasan di ay pwede maangkon samtang ang tao buhi pa. Padayon mo pag tuon sa Biblia, pag basa ni ini og pag aplikar sa inyong mga nasabtan diha sa inyong inadlaw-adlaw kinabuhi tungod kay kamo na say gamiton aron ang uban masultian, aron ang uban mapasidan-an, aron ang uban mapaambitan sa kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Okay, so akong pagtimbaya sa tanang mga naminaw karong kahaponon ning maong tulumanon. Ang atong pagbasa karong kahaponon tong kutloon gikan sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 11. Nag-ingon dinhi, wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa ginharian sa Dios? Ayaw pagpalimbong, walay mga tigbuhat og daotang pakigihilawas, ni mga tigsimba og Dios, ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulos sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingilkel, nga makapanunod sa ginharian sa Dios. Og ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo, apan kamo nahugasan na, kamo nabalaan na, apan kamo gipakamatarong na, diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og pinaagi sa Espiritu sa Dios. Karong kahapon na makisuunan ang maing balita nga atong tun-an karon sa Biblia o hisutan karon sa Biblia mao ni nga ang mga immoral tingali gitamihiran sila sa katilingban. Tingali biniay-biay sila sa mga tao na kaila kanila. Apan diha ni Kristo Jesus dunay kaluwasan, dunay kapasayloan o nga sila pwede makasud sa langit. Okay, so atong sundoon kining maong
hilisgutan karon kahaponon. Sa lipa tamo padayon ato usang iduko ang atong ulo, atong ipiyong atong mata, magampo usa kita sa Ginoo. Bulaan nga amahan, salamat kaayo Ginoo nga doon na sa ilaing higayon nga ako makasibya dinis kahanginan, o ako nagampo kanimo nga imo kong tabangan karon. Tagay ko kaalam nga pinasahi itugot nga mahimong sayon sabton ako magpasabot sa imong nga pulong dinhi sa akong tulumanon karon. Ako na ampo nimo Ginoo nga tagaan ka nimo mga tigpaminaw. Ako na ampo nimo imong Holy Spirit magalamdag sa imong mga kasing-kasing o bisan pa sa mga naminaw Ginoo nga mahibalo sila nga doon nakikalawasan diyan ni Kristo Jesus nga maawhag sila nga mudawat ni Kristo aron makaangkon sila sa kinabing dayon. Ako na ampo nimo Lord, kuha ang gahom sa yawa nga nagbuta sa matag usa aron nga ang pulong sa Ginoo yano nga masabtan gyud gayud. Ako na ampo kanimo Lord nga nagkinahanglan ko sa imong kaalam kay wa gyud mahimo kun wala imong resig panabang. Gusto ko na ampo nimo amahan, himo ang palangin sa mag-usa kini imo ang pagsibya karon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kini akong giampo ug gipasalamatan. Amen. So maayong hapon sa tanan. So akong timbiyaon ang ato mga regular nga mga tigpaminawan. Akong timbaya si Clifford Lau nga taga Mantalongon, Dalagit. Kining Mantalongon, bukiran ning bahin sa Madalagit, pero pasalamat nga bisan dito na atay tigpaminawan nga maminaw sa itong programa. Gani nag-text gini sa nako, nagpahibalo ni siya nga niabot da dito ang atong sibya, nakadungog sila o salamat kayo nga nagsunod sila ning maong tulumanon. Then ato sang gitimbaya ang mga tigpaminawan nato no nga naa sa nagalaing bahin sa Sikihor, then diri sa Bohol, o sa ubang pangbahin dito di ay sa habagatan sa Cebu no, na may tay ang atong sibya moabot man diha dapita. So, kutob sa mga nakadungog karon diha sa habagatang bahin sa Cebu, sa Sikihor, giawhag ta mo nga mo pahibalo mo na mo nga naabot ang sibya sa inyo para sa nga mahibaluan na mo unsa ba klaro ba diha or hagas-has ba ang sibya. Pag-text lang mo ang akong personal cell number mo ni 0906-875-1680. Kung doon na sa may mga pangutana, may kalabutan sa mga butang, hilisugutan sa Biblia, pag-text pa mo, kaya aron nga di man ko kapasalig ninyo nga diha-diha or mismo na ko matubag ang pangutana, pero akong tunan o sa sunod sibya tingali, akong tubagon ang inyong pangutana. O ako di ayong tibiyaon sad ang mga tigpaminawan ning atong tulumanon dinhi sa lalawigan sa Bohol, mga bulanon, pareho na ako. Mayong hapon ninyong tanan diha sa San Isidro na atay tigpaminawan diha si Mrs. Phil Sumatra. Dito sa Antiquera si Mrs. Lilibet Marata. Diha sa dito si Katona si Pastor Bombi Pipito uban siyang asawa ug mga anak. O niya dito sa Baclayon si Brother Zilo Rindon uban siyang kapikas nga si Ma'am Gertrudes o ilang anak nga si Erica. Nasad sa San Isidro Baclayon si Brother June Sagusay, ang Sagusay family. Ilang mga silingan diha si ang Ranis family o si Manang Rohilia Juanilio. Then diha sa San Vicente Baclayon, ang naatay kauban diha si Brother Claire Tamsi, uban sa mga ginikanan naa sa San Vicente. Mayong hapon tanang mga taga Baclayon. Taga Baclayon ko, diha ko na tao, diha ko nagdako. Okay. Og ako sa timbayaon ang diri sa Tagbilaran.
mga tagbilaranon. Natay mga tigpaminawan diha sa Talukto, sila si Rica Riquilio og si Mami Ting na sa Talukto, Tagbilaran. Mayong hapon ninyo diha. Then sa Dampas si Mrs. Ria Tubong Banwa, Tias Mansasa, natitigpaminawan diha. Din sa Buoy si Pastor Lito Balo uban sa ang kapikas o mga anak na as Buoy. Then there is Dawis ang atong mga kasalinganan diri. Natay tigpinawan diha sa Barangay Sungkulan si Mrs. Bibi Bernaldez o naara sa dool sila si Mr. Greg Narciso. Din diri sa Puruksay sa Tutulan atay tigpinawan diri. Unya dito sa Panglao si Pastor Rodelito Blanco uban sa iyang kapikas o iyang mga kauban sa pagtuo diha sa Panglao. Unya makikisuunan atong timbayaon ang atong mga suki diha sa sa Kugon Market na atay mga kaila diha, mga nanindahay o mga utanon. Mayong hapon ninyo basin nga namina pa mo diha, nahinaot mi nga naamos maayong kahimtang karong mga panahon na. So alang sa mga tigpaminawan sa Landmark Radio sa kalaing mga dapit, nga wa na nako mahisuti, wa na ako masangpit, nagpasalamat kayo ko nga nagsunod mo ning atong tulumanon. O ako balikon, malipay ko kung mo text mo dire, magpahibalo mo nga naminaw mo ning atong tulumanon. O niya, di nako kalimtan ang akong katagibaryo dito sa Barangay Libertad. Baklayon ang akong oyuan si Tio Dulping uban sing mga anak o mga apo. Ang akong pinalanggang inahan si Mrs. Polita Morales uban sa ako maigsuon si Junjun o si Yoyo. Mayong hapon kayong tanan, bisan pas kung doon na may ubang mga taga La Libertad, naade ako din limtan, akong hapit ng malimot na, ang Batuhinay Pamili dihas kuan sa sitio Kanggining. Mayong hapon sa tanang mga sakop sa Batuhinay Pamili, mga kapamilya ni Mrs. Lorita Nana Batuhinay, iya mga anak dia o mga apo dihas Kanggining. Okay, so sa di pa mo padayon, maminaw tag usa ka maanindot nga Kristohanong awit. Pagkasubo nga pamalandungon nga ang taong sama ko, may katungod sa pagpangandoy sa langit nun nga luna. Kay ang sala mao'y hinungdan, sa himaya akong nakapsan. Kining tanan na kong bayaran, sa impyerno pag-aantusan. Grasya o kaluoy akong gikinahanglan, kaya ko walay kagahom sa pagluwas sa akong kalag. Amiling dugo lang ang tubag nga giula dito sa krus, kini makaplagan diha kang Kristo. Pagkatahong nga pagahandumon sa gibuhat ni Jesus, wala niya gitalikdan, kaula o kasakitan. Gugma niya mao'y hinungdan, nga
langit iyang gibiyaan, akong sala iyang gipasan, aron ako may kaluwasan. Grasya o kaluoy akong nabatunan, gihatag niyang walay langay, ang relasyong di ko angay, dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan, angay nga lagaran, si Kristo Jesus. Buot nga una-unaon, si kinsa ko nga pagkamatyan, sa halang dunog balaan, nga gipakasadaan. Grasya o kaluoy akong nabatunan, gihatag niyang walay langay, ang relasyong di ko angay, dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan, angay nga lagaran, si Kristo Jesus. Dakong pabor di mabayran, sa salapi ug bulawan, angay simbahon, pasalamatan, alagaran, si Kristo Jesus. Angayng alagaran si Kristo Jesus. Tinawad ka na mga kaisunan. Angayng alagaran si Kristo Jesus. Kay gikan na Kristo Jesus nakadawat kita og grasya og kaluoy. Ang kaluwasan nga aton angkon mga kaisunan, naangkon na nato tungod sa grasya. Then laing hinungdan is ang iyang kaluoy. Ang grasya mga kaisunan mao na ang rason nganong kita nakadawat ta sa mga butang nga di unta nato angay, mga maayong butang nga di unta nato angay dawaton. Usa ana ang kaluwasan makisuunan. Way usa nato angay luwason tungod kay makasala ta, pero tungod kay ang Ginoo grasya man, mao na nga pwede ta makaangkog kaluwasan. Dunay grasya ang Ginoo. Then laing rason is ang kaluoy sa Ginoo. Ang kaluoy man hinungdan nga kita wa nato madawat ang mga butang daotan o mga kapungot sa Dios nga angay natong dawaton, tungod kay ang Dios naluoy man. So makisuunan kini duha ka rason. Kung nakasabot ka niini, kung natagamtaman nimo ang grasya o kaluoy sa Ginoo, pinaagis pagdawat sa kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Maka magtinguha ka nga mga lagad niya. Magtinguha ka nga ang mga tao nga sama nimo o sama nato makasala, makaangkon sa kinabuhing dayon, makaangkon sa kaluwasan. Kay kitang nakasabot unsa day ka grabe ang sala, unsa day kang ila ang sala tubangan sa Ginoo, nakasabot ta nga takos day ta nga silutan ta angay tang maimpierno. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, wa ta niya giluwas ta niya, gipasaylo ta niya. Tungod kay ang Ginoong Hesus gilansang sa krus alang sa katubsanan sa makasalanan. O tungod kay nag-angkon ta sa mong kinabuhing dayon, magtinguha sad ta nga kini atong ipaambit sa uban. Libre ang kaluwasan, libre ang kinabuhing dayon. Na mo ni Yahweh nga matagamtaman nimo ang maanindot nga butang giandam sa Dios sa mga linuwas dito sa langit. Mo ni Yahweh nga ikaw magkinabuhi nga sa kinabuhing walay katapusan, sa tunhay nga kalinaw, kalipay o kahamugaway. Di na to na matagamtam karong panahon na makisuunan. Pero nagsaad ang pulong sa Ginoo
nga moabot na siya. Okay? So di man na mo itong sentro sa topic karong kapunon, di lang usa ta nato i-detalye ng mabutanga. Okay. Atong sublion pagbasa ang atong gibasa kanina sa opening verse na to. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 11. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 11. Okay, nag-inom din yung mag-isunan. Wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong, dili magkapanunod sa ginharian sa Dios. O gani gi hisgutan diri tagsa-tagsa unsa man nga matang sa mga tao ang nagbuhat o mga dili matarong nga dili magkapanunod sa ginharian sa Dios. So na dire ayaw pagpalimbong kay walay mga tigbuhat og daotang pakikilawas. Ang daotang pakikilawas mao kan ang pakikilawas sa dili pa ka maminyo. Ang usa ka tawo nga dili minyo mo engage og pakikilawas kay kanang pakikilawas para ra man sa minyo. So kanang pakikilawas nga iyang gihimo daotan na siya. Ang pakikilawas makisuunan, pribilehiyo ka na sa mga nahasulod sa salag sa kaminyoon. Dili ka na basta-bastang pribilehiyo sa tanang lalaki o babae. Pribilehiyo na sa mga ana-ana ilalom sa higot sa kaminyoon. Okay. So ang naghimo ana nga wala pa na minyo mo na gitawag og daotang pagkikilawas. Din adre ang mga mananapaw laing buhat nga sexual nga immoral kining pagpanapaw. Din naalain dire kining pagpakighilawas isig ka lalaki o isig ka babae. O kining mga babae o babae. Ato nang mabasa sa Biblia. Mga buhat na nga dulumtana tubangan sa Ginoo. So, naiyon din nga dili magkapanunod sa hindaran sa Dios. So, dili sila makasulod o wa sila labot sa ginharian sa Dios. So asam sila ibutang sa impyerno. Og naadire ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo na ana sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 11. So sa ato pa mga tao nga gisulatan ni Apostol Pablo niining iyang sulat sa unang Korinto, adunay pipila kanila ngayon ini ang kinabuhi. Pero unsay sulti ni Apostol Pablo? Akong panagbasa ha. Og ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo apan kamo nahugasan na. Apan kamo nabalaan na. Apan kamo gipakamatarong na. Diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og pinaagi sa espiritu sa atong Dios. So pasabot man kay Hesus nga tinunay nga kining buhata daotan ni sila. O kung basahon nimo ang ubang bahin sa Biblia, ikondinar sa Dios ang naghimo niini. Pero tungod kay ang Dios maduluy-on man og dagaya man sa grasya, og doon na may kalawasan ing tanya kanato, na ingon diri nga, ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo, apan kamo nahugasan na, kamo nabalaan na, kamo gipakamatarong na. So sa ato pa di ay bisan iyon ini ang sala nimo o sa tingali ka makihilawason o tigbuhat og datang pakihilawas,
wala pa ka na minyo pero giipon nimo ang imong nagustuhan or mag-abot-abot mo asa mong dapita mag-abot, himuon ninyo ang buhat nga para lamang sa minyo, dali mo minyo. Then tingali ikaw minyo ka o niya nagrelasyon kag isi ka minyo or nagrelasyon kag babae nga o lalaki nga single pa, matawag tag panapaw na ining buhat. Or lalaki ka nga naibog og laing lalaki, nagbuhat mo og butang nga baliw tubangan sa Ginoo or kana bang ngilaad ba tubangan sa Ginoo. Or babae ka nga naghihilawas kag laing isa ka babae, daotan ka ng butang at tubangan sa Ginoo. Pero pasalamat ingon ang Biblia, ang pipila ka mga membro sa Iglesia sa Corinto naghimo anang mabutanga. Pero tungod lagi kay sila anaan naman sa Ginoo, ingon ang Biblia, kamo nahugasan na, kamo nabalaan na, kamo gipakamatarong na. So kining mga tawhana daay naghimo ini dili daay maingon ta nga wala ni paglaom nga malangit. Yes, nautan ng mabuhata, ngilad ng mabuhata, pero tungod ni Kristo Jesus nadre pwede mahugasan, pwede mabalaan, o pwede ipakamatarong diha sa ngalan ni Jesus Kristo, Ginoong Hesus, og pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Makisuunan sumala sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 7. 1 Juan 1:7. Nag-ingon diha nga ang dugo ni Jesus Kristo nga iyang anak naghugas kanato gikan sa tanang sala. Nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Nagpasabot mga higala nga walay sala di ay bisan unsa man kadautan, bisan unsa makangilad, kung ikaw nga naghimo niini, mudangop ka ni Kristo Jesus. Alang sa kapasayloan, alang sa kaluwasan sa imong kalag. Okay. Sa unsa bang pahina komitar nato ning panapaw? Dirita sa Mateo kapitulo 5, ablihi palog ninyo mga kahilaan ng Biblia. Mateo kapitulo 5. Dirita sa bersikulo 27 ngadto sa 28. Kamo nakadungog nga kini giingon nila nga iyas ka sa karaang panahon, dili ka magbuhat sa pagpanapaw. Apan ako mag-ingon kaninyo nga bisan kinsa nga nagatan-aw sa usa ka babae nga may kaulag ngadto kaniya, nakabuhat na sa pagpanapaw uban kaniya diha sa iyang kasing-kasing. So makaigsuonan usay kita kusog ta mo tamay sa mga tao nga minyo niya nakigrelasyon og laing minyo, or minyo nakigrelasyon og single, panapaw alang sa minyo panapaw na ang gibuhat, katong single magyapon kay gisapawan man ang katungod sa kapikas ng tawhana. Tingali utamihid na nila, pero abin nimo wa nimo na nga kana bitong panahon nga makita kag kamo kita mga laki makita tag babae nga labi na og mugbo og short, maglakaw nga makitang pusod, sihag ang sulob, or
fitting ang gisulob nga mo lakra ang iyang lawas. Una simpre maibog ta kay natural man to ng mga laking maibog ta. Pero wala na nagpasabot nga kumo kay natural na to na nga at tarong na to ba nga sa Ginoo. Kay kining kaibog magisunan ni dangat man nato ni tungod kay kita makasala na. Magisunan sa to pag baton sa mong pagbati sa kaibog nagka-panapaw na kita diha sa tong kasing-kasing ngadto anang bayhana. Nagka-panapaw na ta. Yun ana ka strikto ang Ginoo. So kung ang standard sa Ginoo ang imong kabuuton para nga maluwas ka, di ka maluwas pinagi sa imong kaulingon pagkamatarong kay kini lang salaa makaisuunan. Kining salaa lang o ana. Di na kakapasar sa pagkabalaan sa Ginoo. Kay kapila naman nakahimo ini be. Labi na og dungangan pag nato nga mo tan-aw ta mga bastos nga mga salida. Bastos nga mga magasin. Mubasa tag bastos nga mga novel. Tan-aw tag bastos ng mga literato, mga larawan des mga tabloid, mga newspaper, mga comics, mga magasin. Musamot na ka ngilad ang imong pangunahuna. Kasi lang maghinuktok kag ikarong usa katong mga talanaon pasunding to diha sa imong kaisipan sa yawa. O may hinungdan nga mo imagine na sad ka og makaisuunan ingon ana ka ngilad kitang mga tao. Muna akon maingon ka nga magluwas kay pinagi sa imong kawaling kaayo, maluwas kay pinagi sa imong kawaling binuhatan. Di gid ka maluwas ko na imong kaayo may imong saligan. Kapila nam ka naghimo ana. Na may lang gid kana lang pud sa laa atong gihimo. Kanang pagpamakak. Sa pagyod, kanang pagsultig mga balikas, mga bastos nga mga sulti. So makaisuunan, kon atog yung tanawon tong kulingon, wagi usa na to mga magpasa. Bisan ako sa kulingon may kon ang ako ang kon mao pa ni standard sa Ginoo nga maluwas ta pinaagi yun anang paglikay og sala. Makaisunan wa gyud wa kay sansa gyud tay paglaom. Pero pasalamat ta ang kaluwasan sa Ginoo, grasya og kaluoy. Gibayaran ni Kristo Jesus atong makasalanan sa krus. Giulaan niya og dugo atong kasalanan. Og sumala sa Hebreo 9:22, kung walay pag-ula og dugo, walay pagpasaylo sa sala. Una kay giula man ang iyang dugo, so dunay kapasayloan sa mga sala. O sa ingon sa Efeso 1:7, ingon diha sa kang 15, kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Di mo na kaniyot na magisunan. Sumuna mga isunan nga di ta ngay mawarag paglaom kamong mga nakahimo ana. Di naman kita to mauli ang kaning panahon nga pagkakahimo ana. Nakahimo naman ka ana gyud. Ang imo na lang karon dunay tsansa gihatag sa Dios sa tua. Og among kahayunan diha ni Kristo Jesus. Tinunay nga hilad ng buhata. Intawon ang mga ginikanan. Nga dunay mga nindot nga gidamgo para sa ilang mga anak na dalaga. Para sa ilang mga anak ulit tao nga umabot nga panahon kini sila mahimong gabayan nila silang katigulangon.
ipa-eskwela, igastuhan. Ang ubang mga ginikanan nga lisod in taon sa panalapi, mangutang. Patay-patayon ang lawas trabaho. Unya, ang ilang mga anak di ay, sayo pa, pagkatapos sa eskwela, nakauyab, nag-date, bisan asa mga lugar, napaburusan, naguba in taon ang mga pangandoy sa mga ginikanan. O mga anak, kamong naminaw ini karon kung wala pa mo kahimo ana, hinumdumin ninyo. Kung mohimo mo ana, dili lang kay kamo na ang madaot. Hasta pa ang inyong ginikanan, hasta pa inyong isuon nga tingali. Nagsalik unta ninyo, kamo mahimo katabang nila. Sa diyang makatapos na mo, kamo na si mutabang nagpa-eskwela sila ha. Pero unsa naman meron. Pero bisan pa ni anak. Naapay paglaom sa kaluwasan. Kaya diha ni Kristo Jesus magisuunan, doon ay katubusanan, pinagi sa iyong dugo, ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bandi sa iyong grasya. Magkaisuunan, dili nimo matugkad ang kalalom sa parasaylo sa Ginoo. Nga sumala sa giingon niya sa Roma Kapitulo 8, versikulo 12, kay ako mahimong maluluyon sa ilang mga kalapasan, sa ilang pagkadautan o ilang mga kasalanan o kalapasan, dili na nako pagahinumduman. Ako ro kaning basahon gud sa literal. Ako matong gikutlo in memory ra man gud. Pero akong kutloon gani sa literal po literal. Hebreo 8 versikulo 12. O sige ingon din Hebreo 8:12. Okay. Kay ako mahimong maluluyon ngadto sa ilang pagkadili matarong, og ang ilang mga sala og ang ilang kadautan dili na nako pagahinumduman. Inana kanindot ang pasaylo sa Ginoo magkisuunan. Ang ilang mga sala, ang ilang kadautan dili ko na pagahinumduman. Dunay pasaylo mag-isuon nga pwede maangkon sa tao nga iyon ana. Kung nakanahimong sala ka niadto, nakanahimong kadautan, dili na hinumduman sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo dunay kapasayloan diha ni Kristo Jesus. Unsa giingon sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 43. Buhat 10 43. Naingan ang pulong sa Ginoo. Buhat Kapitulo 10 versikulo 43. Okay. Kaniya ang tanang mga propeta nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan, bisan kinsa nga nagatuo kaniya, makadawat sa kapasayloan sa mga sala. So makisuunan, gikinahanglan di ay nga ikaw mutuo kaniya. Kinsa man kaniya? Mao ni ang bugtong anak sa Dios. Nga mao ang gitawag og ang nating karnero sa Dios o ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Magkahiglaan kung midangop ka ni Kristo Jesus, maangkon nimo ang kapasayloan sa imong sala. Maangkon nimo ang katubsanan sa imong kadautan. Maangkon nimo ang kinabing dayon. Masagop ka ngadto sa iyang pamilya. O makalingkawas ka sa pagkahinukman sa silot nga angay unta madawat nimo gumikan sa imong kamakasala. Magisunan iyon anak kanindot ang kaluwasan diyan ni Kristo Jesus. Ang kaluwasan package deal mo gunagod, ha? Kausar na to dawaton ang Ginoo ato manluwas. Kausar na to siya sang piton nga, Lord,
luwasa ko kay dautan ko makasasala ko. Kausara na mo buhaton kon kinasing-kasing. Pero kamo tingali kadaghanan mo naghimo anak nga nagsunod-sunod lang mo, nagsumay-sumay lang mo. Tingali nag-lead ko pag-ampo diri sa kahanginan na misabat ng kanako. Pero kung dito kinasing-kasing, wa gito'y bili tabangan sa Ginoo. Importante yun nga kinasing-kasing. Importante nga ang pagsangpit mo niya. Kinasing-kasing. Kantilod anay gyud. Nga mituo ka nga siya makaluwas nimo. Mituo ka nga yung kamatayon sa krus, paigon ang bayad sa imong kasalanan. O niya, mutuo ka nga kung sangpit ka niya, maminaw sa nimo. Kung sige, ingon diri sa Roma, Kapitulo 10. Roma, Kapitulo 10. Naikon din sugod sa versikulo 8. Apan unsa ang ginaingon ni ini? Ang pulong haduol kanimo, bisan diha sa imong baba, o diha sa imong kasing-kasing, nga mao ang pulong sa pagtuo nga among giwali. Nga kun imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus, og magatuo diha sa imong kasing-kasing, nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong, o pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Largo ta sa versikulo 13, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mitawag na ba kaniya higala alang sa kaluwasan sa imong kalag? Kung wala pa, kano sa apaman? Mutuo ka ka nga si Kristo Jesus namatay sa krus. Bayad sa imong kasalanan, mutuo magkakasiyang ang bugtong anak sa Dios. Nananaog sa kalibutan alang sa kaluwasan sa tanang mga makasala. Mutuo ka nga doon kapasayloan diya niya. Kung mutuo ka, hangyo asya. Pagpakiluoy niya. Kung pwede palang unta nga ako mo'y musangpit sa Ginoo, mudawat niya para sa tanang nako mga tipinaw diri sa radyo, buhaton na nanako na siya. Pero di man mahimo. Ang mahimo na mo dire maorag gid pagsangyaw, pagsulti, pag-awhag ninyo nga maghinulsol mo siyang kasalanan, musangpit mo niya, mutawag mo niya, muhangi mo niya, musalig mo niya, nga ipaluwas ninyo ngadto niya imong kalag. Mao ganay among mahimo diri mag-isunan. Sa makadaghan among saysay, among gisubli diri sa kahanginan ang mensahe sa maayong balita. Unsa man ang maong mensahe? Ato nang mabasa sa 1 Korinto Kapitulo 15. Akong balikon og basa din sa kahanginan, 1 Korinto Kapitulo 15. Nag-ingon si Apostol Pablo sa versikulo 1, dugang pa mga igsuon ako magpahayag nga na kaninyo sa maayong balita nga akong giwaling nga na kaninyo, nga inyo usab nga gidawat og dinhi niini kamo nagbarog. Pinaagi niini kamo usab nangaluwas. Kun inyong gibutang sa diha sa panumduman unsa ang akong giwali nga na kaninyo, gawas kon kamo mituo nga kawang. Kay ako mitugyan nga na kaninyo una sa tanan, sa ako usab nga nadawat, giunsa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan, og nga siya gilubong, og nga siya nabanhaw, sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan. Mao ni ang mensahe sa aming balita magisunan. Og sumala ni Apostol Pablo, mao ni ang gibarugan sa mga taga-Korinto, mao ni ilang gidawat, mao ni ilang gidawat. Una, ingon dere, nasa versikulo 2,
Ah, kon inyong gibutang diha sa panunduman unsa akong giwaling hanakan ninyo gawas kon kamo mituo nga kawang. Kining kawang nga pagtuo magisunan mao ni ang pagtuo nga dili mo resulta kawas kay kawang man. Ang pagtuo sa tao nga dili kawang kanang kinasing-kasing. O kanang pagtuha mo nay hinungdan ang Ginoo mutuman sang saad ka kanimo. Kaya sa may saad sa Ginoo ingon siya diha sa Juan 3:16 aron ang bisan kinsa nga nagatuo di kaniya dili malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Ang mutuo kaniya dili hinukman sa silot. Di amo na kaniyot na magisunan. Ang mutuo kaniya dili hinukman sa silot. Ang mutuo kaniya adunay kinabuhing dayon. O na gidasunan pag ina magisunan sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 ngadto sa bersikulo 13. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 ngadto sa 13. O kini mao ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. O kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Makaisunan ang kalawasan anaa lamang ni Kristo Jesus. Diha kaniya maangko ni mang kalawasan. Diha sa iyang persona dili sa usa ka reliyon. Bisan pa kanang reliyon na nagwali na siyang ngalan o bisan pa nga kanang reliyon na nagngalan, nagdala na sa ngalan niya, pero dili ang pagpasakop sa mong reliyon nga ikaw maluwas. Kung dili ang pagsalig nimo sa persona ni Kristo Jesus. Niya gi ka mo salig, niya ka mo dangop. Niya ka mo hangyo ni Kristo Jesus. Ano nang ingon din kini mao ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. O kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak naa ni Kristo Jesus. Dili kay naa sa reliyon nga nagda sa ngalan ni Kristo Jesus. Ni Kristo Jesus gid mismo. Tiyalim ingon mo panitan og mosalig ko ni Kristo Jesus, mudawat ko niya, magpaluwas ko niya. Na di ko mahisakop sa tinud-anay nga iglesia nga itukod, maluwas pa ko. Magisuunan ingon ang Biblia, kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Bersikulo 12, siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi. So sa ato pa ang pagkaangko nimo ni Kristo Jesus mao ang hinungdan ikaw hatagan sa Dios o kinabuhing dayon. Ano siya? Hatagan o kinabuhing dayon. So sa ato pa dili pinaagi sa pagmembro sa kareliyon. Wa na nagpasabot nga dili importante ang church nga gitukod ni Kristo Jesus. Kay ang maayong balita magisuunan kompleto man na siya. Pagtudlo og kaluwasan, pagbautismo, o pagtudlo pa aron pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Pero kung ang kaluwasan ang imong tinghuaon, walay labot ang pagpamimbro sa kapundok magisuunan. Mahimong malangit ka, bisan dili ka membro sa usa ka panagtigom sa kapundok. Okay. Ang Kristyanismo nga dala ni Magellan diri sa Pilipinas unsa man tong tuiga? March 15, 1621. Okay. Kung palitan kadto nga matang sa Kristyanismo kunuhay, maoto ang nagdag kaluwasan. Sa pa unsa man day ang mga tao before miari sa Magellan. Alaot day sila kay wa sila makaagong kaluwasan kay wa man dito pa tumaong matang sa Kristyanismo. Kung tawagon man taha itong Kristyanismo to nga matang sa pundok. Pero magisuunan ang kalawasan anaan ni Kristo Jesus.
dili sa pundok, dili sa reliyon. Katong kriminal bitaw sa krus, pag hangyo niya, Ginoo, hinumdumi ako kato kung tuwa na kasi imong ginharian, mas itubag sa Ginoo, sa pagkatinod ako mag-ingon kanimo karong adlaw, mag-uban ikaw kanako sa paraiso. Wala may labot, wala man na issue ang membership sa ka-church atong kaluwasan sa taong kriminal. Wa ko nagpasabot nga dili importante nga membro kag usa ka church, pero kung ang kaluwasan ang hisutan makisuunan, walay labot ang membership sa usa ka church, usa ka denominasyon, usa ka reliyon, aron ang tao luwason sa Ginoo. Ang Ginoo manluwas sa tanan, ang Ginoo nahigugma sa tanan, ug bisan kinsa nga mudawat kaniya, bisan kinsa nga mosangpit kaniya, makaangkon sa kinabuhing dayon. Makisunan importante gid kaayo nga makaangkon ka kaluwasan. Usa sa rason na is ang mga tao nga nakaangkog kaluwasan makisuunan umabot nga panahon lalinon sa Ginoo ngadto sa langit aron dili mahiapil sa kasakitan nga ipahamtang sa Dios na ining kalibutan. Sumala sa giingon ni Kristo Jesus sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Mateo 24:21. Atong basahon. Mateo 24 bersikulo 21. Naingon dinhi, kay unya mahitabo ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pasukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod ni ining panahon na wala ni sa umabot mahitabo. Dunay dakong kasakitan diin ibubo sa Dios ang iyang kapungot nining kalibutan na tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo Jesus, ang bugtong niyang anak nga namatay sa krus alang sa katubsanan sa sala sa kalibutan. Og makaluoy yun ang mabilin ng kalibutan. Human sa gawon sa Ginoo ang mga linuwas, mahitabo kining maong kasakitan. Og alaot ang mabilin ng kalibutan ng panahon na. Makatagamtam sila sa nagkalaing matang sa mga katalagman nga wala pasukad na hitabo sa tong panahon karon. Sumagod sa iyon sa Ginoo diri Mateo 24:21. Nga ang ingon wala pasukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod ni ining panahon na wala ni sa umaabot mahitabo. Human sa anang panghitabo ng ison wala na sanay sama pa ana. So kausara gid na siya. Mulabay na siya. Kung dunay giingon nga history repeats itself, usa na sa ka-event sa history nga di na ma-repeated, di na subli pa. Pero labihan ka makalirisang ang maong panghitabo. Wala man ko ng hadlok sa mga naminaw karon. Ang ako lang gusto pasabot diri nga importante gyud nga makaangkon kag kaluwasan. Importante gyud nga ikaw magpaluwas sa Ginoo karon. Nga mohangi ka sa Ginoo nga luwason kaniya. Kay usa niya sa pribilehiyo nga maangkon nimo kanang lalinon ka sa Ginoo gikan ning kalibutan sa dili pa mahitabo anang gitawag og dakong kasakitan. Dunay pagpanglalin sa Ginoo sa iyang mga tinubos. Kung makaapil ka, bulahan ka. Bulahan ka, pero kung dili gani, alaot ka. Kay makaantos ka sa kapungot sa Ginoo. Maminaw tago sa kaawit.
sa Ginoo, hadol na kayo. Ang tanang mga ilhanan nato nang nabati o nakita na. Ug ang mga pagsulay ato lang ikalipay. Magampulang kanunay kay ang Ginoo mo tabang man kanimo. Dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad, kay ang pagbalik ni Kristo haduol na kayo. Ug ang mga Kristohanon iyan ang pagkadadon dito sa iyang gingharian nga walay katapusan. Ang pagbalik sa Ginoo hadol na kayo. Ang tanang mga ilhanan nato nang nabati o nakita na. Ug ang mga pagsulay ato lang ikalipay. Magampulang kanunay kay ang Ginoo mo tabang man kanimo. Dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad, kay ang pagbalik ni Kristo hadol na kayo. Ug ang mga Kristohanon iyan ang pagdadon dito sa iyang gingharian nga walay katapusan. Dito sa iyang gingharian nga walay katapusan. Nang hinaot ko mahigala nga nahimo kong panalangin ninyo karong gabi una ni atong Sibya. Suma sa mong balik-balik diri, pwede ka mangkaangkog kaluwasan. Pwede makaangkog kapasayloan sa imong sala. Pwede ka makaangkog kinabing dayon. Diha sa imong gilingkuran karon o asa makakaron, hangyo ang Ginoo. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako miila nga ako dautan. Apan salamat nga ikaw namatay sa krus bayad sa akong mga kasalanan. Ako kakarong dawaton. Luwas ako. Sulod sa kasing-kasing. Luwas sa akong kalag. Panahon sa akong kamatayon. Dad ako sa imong ginharian. Amen. Nahinaot ko mahigala nga wala makawang kini imong Sibya karon. Dahil aksidente nga ikaw nakadungog niini. Doon ay katiwaan ng Ginoo nga nung nakabati ka sa maong mensahe. Nahinaot ko nga imong hatagag higayon si Ginoong Hesus. May gabi daghang salamat sa imong pagpaminaw.